السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة ادعم نفسك بنفسك ودرس جديد من دروس اللغة الفرنسية. درس اليوم تدخل في خانة لا ليكتور، لا ستركتور دون بيس دو تياتر، يعني مكونات النص المسرحي. لوبجيكتيف، الهدف من هذا الدرس identifier la structure d'une pièce de théâtre. Ça veut dire تعرف على مكونات النص المسرحي. النوع de support il se compose d'une illustration et un résumé. Bien. Illustration, on a un ogre اللي هو كي تنقولو بالدارجة الغول. Un ogre et le petit poucet اللي هو le héros ديال هاد l'histoire. Petit poucet en train d'enlever les bottes de l'ogre. يعني يحاول انتزاع حذاء الغول. Dessin de Gustave Doré. Gustave Doré هو اللي رسم لنا هاد اللوحة هادي. دوزو لو تكست غادي نقراوه نحاول نشرحو لكم اشنو تيقول من بعد. Voici un résumé de la pièce de théâtre intitulée Le Petit Poucet. هذا ملخص لنص مسرحي بعنوان Le Petit Poucet. La scène commence dans la maison du bûcheron. يعني تبتدئ الأحداث داخل منزل الحطاب. Le bûcheron, sa femme et leurs 7 garçons terminent leur pauvre dîner. Les enfants vont se coucher et, les croyant profondément endormis, les parents se mettent à s'apitoyer sur leur sort. هاد العائلة تاع الحطاب والزوجة ديالو والسبعة الأبناء ديالهم كانوا فقراء. مني نعسو الدراري بداو هما تيتحدثوا على الحياة المزرية اللي تيعيشوا فيها. Comme ils sont très pauvres, ils décident de les abandonner dans une forêt toute proche d'un village où quelqu'un pourrait les retrouver. بما أنهم فقراء قرر الأبوان التخلي عن أولادهم السبعة في واحد الغابة اللي قريبة من واحد القرية اللي يمكن يدير شي واحد يلقاهم. Comme le dernier des enfants, le petit poucet, a tout entendu, il ramasse des cailloux qu'elle cache dans ses poches. يعني الطفل الصغير اللي سميتو لو بوتي بوسي اللي هو لو هيرو ديال هاد ليستوار، ملي سمع الابوين ديالو تيتحدثوا مشى جمع احجار ودارها في الجيب ديالو. La première fois, les parents ne réussissent pas car le petit poucet avait semé des cailloux blancs derrière lui et c'est grâce aux cailloux que les garçons rentrent chez eux. يعني المحاولة الأولى اللي داروها الأبوين باش يوضروا الأولاد ديالهم لم تنجح، لأن لو بوتي بوسي ملي غاديين في الطريق كان تيرمي موراه حجرة مورا حجرة مورا حجرة، وفاش كانوا راجعين تبع هادوك الحجرات توصلوا للدار ديالهم. هادي في المرة الأولى. مي لا دوزيام فوا
les parents réussissent. ولكن في المرة الثانية الفكرة تاع الأبوين نجحت واستطاعوا أنهم يتخلاو على الأولاد ديالهم داخل الغابة. Les 7 enfants se perdent dans la forêt, puis voient une maison. الأولاد تضروا داخل الغابة ويتبان لهم واحد الدار. Une dame leur ouvre la porte, c'est la femme d'un ogre. حلت لهم واحد السيدة الباب وهي زوجة الغول. Il essaie de les cacher. Elle essaie de les cacher, mais son mari les découvre. يعني حاولت أنها تخبيهم ولكن رجلها لقاهم. Il décide de les manger le lendemain. وقرر أنه يأكلهم في الغد. L'ogre avait 7 filles et il les confond avec les 7 garçons. Elle tue ses filles. هاد الغول عنده تا هو 7 البنات وما يتغلطوا ليه مع دوك 7 الدراري وصدق واكل بناته يعني قتل بنات ديالو. Le petit poussé s'enfuit avec ses frères يعني هرب هو الإخوة ديالو. L'ogre les poursuit avec ses bottes magiques, puis quand il se fatigue, il s'endort. يعني تبعهم الغول بالحذاء ديالو السحري ومن يحس بالعيا نام نعس. Le petit poussé enfile les bottes de l'ogre et arrive à faire fuir ses frères. هاد le petit poussé لبس هادوك الحذاء ديال الغول واستطاع انه يهرب الاخوة ديالو. Puis il retourne voir la femme de l'ogre et invente une histoire pour prendre tout son or et son argent. ورجع عند الزوجة ديال الغول واخترع واحد القصة باش ياخد كاع الذهب والنقود ديال الأوغر. Le petit poussé rentre alors chez lui avec l'argent de l'ogre. من بعد le petit poussé رجع إلى منزله ومعه نقود الغول. La famille se réunit يعني اجتمعت الأسرة avec l'argent ramené et ils vivent heureux et riches. اجتمعت الأسرة وعاشوا سعداء وأغنياء. Bien. عندنا هنا la source فيها le petit poussé اللي هو العنوان. Adaptation théâtrale par Ivan Gusset. هذا هو l'écrivain ou l'auteur. Bien. دوزو الصفحة الموالية. J'observe et je découvre. ألاحظ وأكتشف. Je repère les éléments suivants. Le nom de l'auteur. شتنا في la source هو Ivan Gusset. Le titre de l'œuvre. Le petit poussé. Son genre. Une pièce de théâtre. نص مسرحي. Une pièce de théâtre. S'agit-il là de toute la pièce de théâtre ou juste son résumé? Oui, juste
Il s'agit juste de son résumé. عندنا الملخص ديال النص المسرحي فقط. Je construis le sens. Je précise le nombre des personnages, le nom du héros et les rapports qui les unissent. Le nombre de personnages, le nom du héros ou les rapports بيناتهم. عندنا le bûcheron, sa femme, le nom du héros est le petit poussé, et ses frères. Maintenant, l'ogre, sa femme et ses 7 filles. هادو هما les personnages اللي تذكروا لنا في النص المسرحي. Je délimite à partir du résumé le début de la pièce. اللي هي l'exposition تتسمى le début de la pièce. يعني كي تنقولوا في لو شيما ناراتيف نقلبوا على ليتا انيسيال اللي كان فيها لو كالم. علاش بدات لنا ليتا انيسيال هنا في هذه القصه تسموها في المسرح ليكسبوزيسيون. بدات من la scène commence dans la maison du bûcheron jusqu'à il s'apitoie sur leur sort. شي كاين عندنا في النص. من هنا تتبدا لا سين ديكسبوزيسيون جيسكيسي. من بعد تيتبع لو نو تيبدا من comme ils sont très pauvres حتى retrouver. واضحة. Le nœud هو l'élément perturbateur ولا le problème. Le nœud تيبدا comme ils sont très pauvres jusqu'à se retrouver. واضحة. من بعد لو نو تيجيو لي بيريبيسي هما الأحداث اللي تيمر منهم لو هيرو ولا لي زافونتور اللي تيقوم بهم لو هيرو. من بعد تيجي عندنا لا فان دو لا بييس تنسميوه لو دينومون. فهاد لو ريزومي لو دينومون بدا من لا فامي se réunit tel riche. L'histoire se termine-t-il de manière heureuse ou malheureuse? Elle se termine d'une manière heureuse. Je relève les informations se rapportent à chacune de ces étapes. La l'exposition, l'exposition, présentation, personnage,
présentation des personnages et du lieu. Le nœud المعلومات اللي تيكونوا فيه هو le problème. بعد le nœud تيجيو les péripéties. Les péripéties هما les événements déclenchés par le nœud. هما الأحداث اللي يبداو منا المشكل ولا تيمر منهم المشكل حتى تلقاو ليه الحل اللي هو لو دينومون. Le dénouement, c'est la fin de l'histoire. La fin de l'histoire. Bien. الشيء اللي شفنا كاملو هو اللي تلقاوه فاش في جو روتيان. La pièce du théâtre suit généralement la structure suivante. يعني حنا l'objectif ديال الدرس هو هذا، نتعرفوا على la structure ديال une pièce théâtrale. تتكون من la scène d'exposition ولا la situation initiale اللي تتكون فيها la présentation des personnages et des lieux. تتبعها le nœud اللي هو المشكل. تتبعها les péripéties اللي هما الأحداث اللي تيخلفوا منا المشكل تنتبعوهم باش نلقاو الحل من بعد. وفي الاخر تلقاو لو دينومون اللي هو لا فان ديال ليستوار. بيان نجاوبو على هاد الاسئله تاع جو رياجي. Comment trouves-tu le personnage du petit poussé intelligent? Intelligent. Connais-tu d'autres personnages de théâtre? Si oui, présente-les. واش تعرف شي شخصيات أخرى مسرحية؟ Si oui يعني تعرفهم بتقول oui. On peut dire oui comme Blanche Neige par exemple. Blanche Neige et les 7 nains. كنا تكون واضحة دروكا لا ستركتور ديال لا بيس تياترال. وسمحوا لي لا تنطول عليكم في الفيديوهات لانه للضرورة احكام. باش نفهموا الدرس خاصنا نشوفوا جميع المراحل ديالو. شكرا مرة اخرى على التفاعل ديالكم مع القناة. الى اللقاء.